মথা লং লেপ ওখানে বিধানসভা চক্রে বুবাকার ত্রিপুরা ত্রিপুরা সুনাম নাই ওখানে বিধানসভা চক্রে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম ত্রিপুরা সাথে একটা বড় রগুলা বুবাগরা লং লেপ ত্রিপুরা মথা লং লেপ বুবাগাকি বুবাগাকি এখানে হামবাই হাস্তনি লুকুরগ্ন তিনি চুং ফাইনাই 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ইলেকশন ইলেকশন রুগীচুং নগ নগ চিনি ত্রিপুরা মথাবে বুবাগারান কপিনা ফাইলে যাক তিনি চিচিং সরা বিসি সুবৈন রুয়াজা পারাগো তিনি যে বুবাগারান কপিনা লেমনি যে বুস্কানি 2023 এবা 16 তারিখ ফেব্রুয়ারিও ইলেকশন মানে শুনে জন্য বসে কবই যে কপ্লাইনাই বুবাগারা কজা সিরফি কপ্লাইনাই হন চুং বুবাগারান নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথা বাসকাং 16 তারিখ বিধানসভা চংমারিও চুং নিশ্চয় 40 সিট जों कन्टेस्ट खायनाय 40 सिट जों कन्फार्म 30 सिट जों काप्लायंनाय एबा जों बासकां जे विधानसभा चंगमारियाव जों एकक सरकार गठन खायनाय जों आशा दङ तानिगे ताकसाक त्रिपुरा मथानो कुनु नेशनल पार्टी रिटेन कमिटमेंट खायमानिख्रै कुनु डिमांड एक्सेप्ट खायमानिख्रै अनबेने जों जत दिन रिटेन जों लिखित आकारै जों गसिमुं एबा कमिटमेंट जों मायासाक जों कुनु दिन जों एलायन्स संयाव जोंनि बुबाग्रा जों अब कग्रमानि जों नुबुइतंगो कारण बैनो जों दिनै आशा नग नग फाइ जों दिनै नुखा जों जे थांनाय 2018 गो बीजेपी र कामां प्रतिश्रुति रो जे सरकार फाइका जों टिपा सरकार गरीबनि बागै जों किसु सुबिदानि मानहिनो जों चलपालटाइन जों बीजेपी नि बुद्धगै सरकार तमानि वास्तव चिनि कामा टिपा सरकार तै माननिया लामाखै नकरि अवश्यमिया जे ताब दैनन्दिन जे जीवन यापन खायन थाना जे मानिखनि जे दाम बारि मानि माइरं दाम केरोसिन दाम पेट्रोल दाम थक दाम डिजेल दाम जत मानि दाम बारि मानि नखा खुजाक अनबागै जनगणनि इमनमत बासकांगो अबहाय जे जुमलाबादी मिथ्याबादी तथा जे त्रिपुरा राज्यनि जे हामक्राय उन्नति नाय अबहाय बीजेपी सरकार आरो तया अब गसिमानि जों नुगो जे अवश्यमे जों नुगो वास्तव 2018 बीजेपी सरकार फेमानि परियो टोटाली त्रिपुरा राज्यनि जे गणतंत्र जा भारतवर्ष जे गणतंत्र राष्ट्र गणतंत्र पूरा आघात पूरा ताहिनाय गणतंत्र पूरा करै तानिके बीजेपी रक बक बाइक बाहिनीनि थ्रुटे बक बरक न बुगै तगै बुथालै तिनि बक सरकार खमरा तंना जों चाइटंमान नुगो तिनो बे सानामुचुको बीजेपी हाबां रंनो जेनक खमरा तंखांकाय बासकां 16 तारिख नगाइसिंदि जों बासकां 16 तारिख फेब्रुवारि जों नंनि जे 5 बोसोरन तामाखै खैया नग अबनि रिजल्ट माननाय नग अबनि जवाब माननाय अबनि जत त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सरकार प्रस्तुत बासकां 16 तारिख चंगमारि जों बातिनानि बगै जों इबो जों कॉन्फिडेंस जों बासकां 16 तारिख जे चंगमारि जों त्रिपुरा मथा काप्लायंनाय ताई जे अंग खुनी गुंडागिरी जे बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी न जों त्रिपुरा राज्यनि जों पूरा निर्मूल जों खायनानि जों प्रतिश्रुति जों बद्ध त्रिपुरा मथाबै नाकि बीजेपी एलायन्स नि परमाखौ जों मिथियो एमा सुनते रायथाइनो अब बसु तिनां साना मुसुगो जे बीजेपी रक ताबक टोटाली बक दिशाहारा बीजेपी रक टोटाली बक दिशाहारा बक पालमानिया तानि बे हिंकाय बक साइमानो बासकां 2016 तारिख जे फेब्रुवारि चंगमारियो टोटाली ताकलाइनि जे चंगमारियो बीजेपी रक त्रिपुरा राज्यनि बिदाय अंगनि पाला तिनि अबिदाय अंगनि पाला बक इ मुहूर्तेयो बक केबन जदिनो आफाक मानिया लगे मानिया हिंकाय बीजेपी टोटाली बासकां विधानसभा चंगमारियो सरकार फाइमिया अबनि बंनि एकमात्र आशा त्रिपुरा मथाबाय बक एलायन्स अंकाय सिमिनो बासकां विधानसभा चंगमारियो बीजेपी सरकार क्षमताय फाइमानाय आर त्रिपुरा मथा करे माने बीजेपी ताता बाय बाय यो अबनि बागैनो तक बीजेपी रक बंना चाइतो गइतंगो जे खायफुं त्रिपुरा मथाबाय एलायन्स अंगानि त्रिपुरा मथाबाय एलायन्स अंगिया फुं बुबागार गसिया फुं आइ सोशल मीडिया गो प्रिंट मीडिया गो जे मथाबाय बीजेपी एलायन्स अंगानाय काहिनि बक्तिनि गुजब सार गइतंगो अनबेना हास्तिनि लुकुरन कइनाय नमुसुगो अबहाय न कुनु गुजब खुंदुर तारदि सजा चिनि बुबागार साजाक चुं चिनि मेन डिमांड चिनि ग्रेटर ट्रिपल परमानेंट सल्यूशन जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जदि जों रिटेन जों सुइजा कलम खाताबाय जों मानिया हंकाय जों कुनु नेशनल पार्टी कुनु पार्टी बाय जों जुट अंगिया एलायन्स अंगिया जों एकक जों लराय खैनाय ते लराय खे जों काप्लाय अंनाय पार्टीनि सुमुंगासा सुबुंफोरा गोबां थानाय जों सालाय साथाम साखानाव जों गासा एनडीसी नि जों नागा जों नालिया
ত্রিপুরা মতো নাকি বড় সবসা ফেমানি চামড়ি টিকলি এখন যে ফসলে দं आं आरो चामড়ি थांमानि चामড়ি टिकि बुलिया आबहावायाव दावखानि बाबा सेक्रिफाइसफोर आबो मोनसे यानि साइ सिजाव दं गोबां ससियेल मिडियायाव आबो बिकाम दं তিনাং সানা মুচুগো এমডিসি যে বিদ্যুৎ দেববর্মা বঙ্গা টোটালি ব পদ লুবি ক্ষমতা লুবি চেয়ার লুবি যে বরক ক্ষমতা লুবি পাওয়ার লুবি চেয়ার লুবি ব কোনদিন ব কোন চেয়ারম্যান নি মালাবন টিকা পাবো আজ চেয়ার মানে পুশ নাইও পজিশন নাইও ব এমএলএ টিকেট বাসানানি ব নাইও আবনি বাগै বুবাগারা সাকা নং অরত কোন জায়গা নং টিকেট মাঙ্গালাক টিকেট মায়ানি বাগै নব তিনি বিজেপি থাঙ্কা তিনাং অরমে সানা মুচুগো যে বরক যে নুখুংনি লেভেল যে ফ্যামিলিনি লেভেল অব যদি তংই মানিয়া অবর অনুখুংকো চামড়ি টিকি মানিয়া যে ফ্যামিলিনি বিনি যে ওয়েট যে বিনি যে অবস্থা যে ডিমান্ড বাই যদি ন চামড়ি যদি মিলি মানি হাঙ্কাই অবর কোনদিন অর চামড়ি টিকি মে অনবেন তিনাং সারাই সানাম চুকো বিদ্যুৎ দেববর্মা টিপ্রা মতা ফাই মানে একমাত্র ইমনো কারণ ব কোনো জাতি দখন হাম জগে ব টিপ্রা মতা ব ফাইয়া ব অংখা শুধু ক্ষমতা লবি চেয়ার লবি ব পুশ এবা ব অঙ্গ বাসকাং বিধানসভা চংমরিও এমএলএ টিকেট দে মানুহিনি সেব টিপ্রা মথা ফাইমানি মানলিয়া বাখলি থাঙ্কা অনি বাগৈ অভাই বিদ্যুৎ দেববর্মা 100 জনা টিপ্রা মথা ইয়াখাই থামু চিনি কোনো ক্ষতি অংগিয়া এবা ক্ষতিবো অংগলাক